नंबर नंबर दिन है ना, आज काली
देखिए
Kasih, kasih lo. Hukum dua kahar kasih dah luar. Kalau hukum, kau nak kasih, kasih. Anuran itu semua itu pohon ini pohon. Saya anuran itu semua pohon ini harus sesuai pohon aku. Itu sudah ini dah boleh. Saya boleh tikar roti. Potas pohon. Boleh kerja. Ada lah. Kasih.
ନାହିଁ ରାଶି ଡାକିଲେ ରାଶି ଲୋ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଆସର ରାଶି Marie
सियारा मुंडी चल हे सानो तेने नारायण जानी रे बोले जदी पिला दुटी मरि दिबे शिशु हत्या काटा मते लागिबो आ सानो रानी केमिति जानिबो मो काया बनि मते सेपटा केमिति गो केनु नारायण आया आसिले हे पनिते पेंटो को खरी पेटारी धार करी जेते बेला जे खरी जेते पेटारी देखिला जे तो नजर पालटी जाई छी आलियो ए मृत्यु संजीवन उच्चारण करी नारायण जीवन नाम दे इना बिटु नारायण पालन परिवार रे जे मक्का आश्रम चली गले एने मक्का आश्रम रे नारायण देखि पिला कि नारायण पालन करिले दिन परे दिन अतिबाहित हो जाउछि जहा हो सामरानी चेता आसिला सामरानी चेता आसिला बेले देखिला पाखरे अमृत कुमार नाहसी काठ कुंढेई दिटा परि रहिछि रे रानी मुंड परि कांदुछि कला हाय बंद विधाता मो पिता ए पुत्र दुटी जन्म करिछि सुआ मानव करिछि हाय रे बंद विधाता ନାଇଁ ରେ बड़ नानी जदि मो पुत्र को घरे देछ बड़ नानी मो पुत्र को मते फेराई दियो नानी मो तुम बड़ हाथ धरबे नानी मो पुत्र को मते फेराई दियो नानी छुआ खाइला हाई छुआ बिना खाइले कोडुआ सब खाइले तो कम के रहिछि सब करे न चली सब करे न चली हमरा तो बुझले के बड़ नानी और छुआ खाइला हाई लक्ष्मी और लक्ष्मी खाई ताहारी करंतिनी मस्या पिताबी मारा मारा नानी कोपुरी थोड़ा बंदे कर मते हमर आगमन करे कोन रे हुआ खाइला हारी हम तो करे से कंधा तुम्हें कंधा सी राजा कस के राजा भुजा के आली और तुम्हारा मन अभिष्ट होइछि पुरो ताऊ छिलो रे ताऊ छि ओ करे हम से हमर पुराण मानी को चालू हो पहरा पहरा काशी सबरा ओए पुराण मानी को तिरो कुमार आसी होली मन होइछि और तो लोके किछि न कहि न बुझे आसे पुराण मानी को आसी होता कौन बोलेछि हैं कौन हेछि वादय बुझाइछि ओहो मोर मनस्कामना पूर्ण होई एते दिन धरि मो पुराण श्रवण करूछि मो मनस्कामना पूर्ण होइछि हां हां ब्राह्मण से आपन को खड़ी हाडा केला चित्त सब सब होइछि हम ए रानी सब सब आसुछि पुराण के बंद करंतु आपन पुरस्कार से विदा कर ठीक है ना 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 चल दिबा चल आसा आसा ए ओटा जइना मका कर कोन हे जमन करिया बड़ा दव करे कोन कोन गई रे रा भौनी मोरो ए ओटा कातिले बगा घरे रे ओ करे तो कोन कोन गई देला संभावती सुआ अरे सामरानी पुत्र जन्म करछि बोली तुम कोन मन मुखरे कांदछ जानन दवा କଥା ଆପଣ ସେ ଉପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପିଠା ବାଣ୍ଟିବା କଥା ହଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବାଣ୍ଟିବା କଥା ଏବେ ତା ନକରି ତୁମେ କାନ୍ଦି ଜବନ କରନ୍ତି ତୁମ ଓହୋ
କଣ ସୁଶୀଳା ମୋତେ ଦାସୀ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ଅନ୍ତଃପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଣେ ତ କଣ ବଡ଼ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କାଠ କୋଡ଼େ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି କଣ ଘଟଣା କେମିତି ସତ କଥା କହିବ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଛି ଯୋଡ଼େ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଛି ଲିଙ୍ଗରାମ ବି ଶୁଣିଛି ରାମ ଶୁଣିଛ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାପରେ ମୁଁ ଅଚୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଗଲି ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଜାଣିନି ଅଲକ୍ଷଣୀ ସୁଶୀଳା ପ୍ରସବ ପରେ କ୍ଷୁଧାକୁ ସହି ନ ପାରି ଛୁଆ ଦିଟାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଛୁଆ ଦିଟା ଖାଇ କାଠର କୁଣ୍ଢେଇକୁ ରଖିଛୁ ଯଦି ତୁ ପ୍ରସବ କରିଛୁ ଛୁଆ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ସୁଶୀଳା ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ଫଳଟା କାଇଁ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ଫଳ କାଇଁ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ଫଳ କାଇଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଛୁଆ ଖାଇ ନାହାଣି ତୁମ ରାଜତ୍ୱରେ କଳଙ୍କ ଦେଲୁ କୌଶଳ ପାଇଁ ତୁମର ମୁଖଟା ତଳକୁ କରିଦେଲୁ ଗାଈ ଲଗାଇଲୁ କୁଳ କୁଳ କାଳ ଗାଈ ଲଗାଇଲୁ କୁଳ କୁଳ ଗାଈ ଲଗାଇଲୁ କୁଳ କୁଳ କାଳ ଗାଈ ଲଗାଇଲୁ କୁଳ କୁଳ Oh,
ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକୁଛି। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ତୋର ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବ। ଚାଟ ଛାଡ଼ିବ ପାଠ ପଢିବ ଟିକେ ପାଠ ପଢିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ହବ। ପାଠ ପଢିଲେ ହବ କେମିତି? ଯା ସିଲେଟ ଧରି ଚାଟ ଛାଡ଼ିକି ପାଠ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ ଏହିଭଳି ମାସ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ପାଠ ଶିଖି ହବ। ଦକ୍ଷିଣା ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଆପଣ ଯେତେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ସେ କର୍ମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁ କହିଲେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ବାପାଙ୍କଠୁ ତମେ 200 ଲେଖେ 400 ଟଙ୍କା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଯୋଉଟା ମାସିକ ଦରମା ଆଚ୍ଛା ଯଦି କଣ ମୋର ଦାନ୍ତ କାଠି ଦରକାର ନା ଦାନ୍ତ କାଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ କାଠି ଟିକେ ସାଢ଼େ ଦେବେ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା 100 ବାପାଙ୍କ କଥା ହଉ ଗଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାବା ନମସ୍କାର ବାବା ପାଠ ପଢି ଆସିଲ ଭଲ ପାଠ ତ ପଢୁଛ ତମ ଗୁରୁ ମତେ ଭେଟୁ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛ। ହଉ ବାବା ଆମ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ତମ ସାର୍ କେମିତି ସାର୍ ଆମ ସାର୍ ମୋଟା ହେଇଛି ମୋଟା ହେଇଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି କେମିତି କାମ କଣ ଦେଖିଲା 100 ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ